Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous avons une séance de lecture. Les objectifs, ou bien on a un seul objectif, عندنا هدف واحد اللي هو lire un texte à caractère argumentatif. يعني نقرا واحد النص ذو طابع حجاجي، يعني فيه les arguments. Un texte qui contient des arguments, on l'appelle un texte argumentatif. Avant la lecture, قبل القراءة, j'observe et je découvre. Observe l'illustration et le texte. Qui vois-tu sur l'image? غادي تلاحظ الصورة اللي عندنا هنا et le texte والنص. وشنو كتشوف في الصورة؟ شوفوا هنا l'illustration هي هذه. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois deux élèves, une fille et un garçon. D'accord? Je vois sur l'image deux élèves, une fille et un garçon. La deuxième question, de quoi peuvent parler ces deux apprenants? علاش يقدروا يكونوا كيهضروا هاد التلاميذ بجوج، هاد المتعلمين بجوج؟ انطلاقا من العنوان délégué كنشوفوا هنا ميمونة. ميمونة la déléguée de classe de l'année dernière s'adresse à Ryan, le nouveau délégué. Donc هي ممثلة القسم ديال السنة الماضية كتكلم مع لو نوفو ديليغي اللي هو رايان. دونك يقدروا يكونوا كيهضروا du délégué de classe. Ils peuvent parler du délégué de classe. يقدروا يكونوا كيهضروا على المسؤول ولا الممثل ديال القسم. Quel est le titre du texte? شنو هو عنوان النص؟ هو être un bon délégué de classe. هذا هو le titre. Le titre du texte est être un bon délégué de classe. Quatrième question. D'après toi, ce texte va raconter une histoire ou donner des arguments. يعني في نظرك انت هذا النص واش غادي يعاودنا واحد القصة ولا غادي يعطينا يعني des arguments. شنو في نظرك؟ Il va donner des arguments puisque عندنا هنايا lire un texte à caractère argumentatif. Donc غادي يكون عندنا واحد النص اللي هو حجاجي. Il contient des arguments. نقولوا ce texte va parler des arguments ou bien va donner des arguments. غادي يعطينا يعني حجج. Combien de points sont cités dans le texte? ها هو le texte شحال عندنا فيه ديال لي بوين. ها هو النقطة الأولى، النقطة الثانية، الثالثة، الرابعة، la cinquième, la sixième et la septième. Donc, il y a 7 points dans ce texte. Il y a 7 points dans le texte. عندنا 7 ديال النقاط في النص. Être un bon délégué de classe. يعني كيفاش تكون واحد الممثل جيد ديال القسم، واحد لو ريبريزونطون، واحد الممثل ديال القسم. pour être un bon délégué de classe يعني باش تكون واحد الممثل جيد ديال القسم il faut garder en tête يعني خصك يعني دير في راسك بلي que son principal rôle يعني الدور الرئيسي ديال لو délégué et d'aider à la fois l'école et les camarades de la classe. يعني الدور الرئيسي ديال لو ديليغي هو مساعدة المدرسة و يعني الأصدقاء ديال القسم يعني في نفس الوقت à la fois. En effet, في الواقع si le délégué respecte lui-même le règlement intérieur إلا المسؤول ولا الممثل ديال القسم بنفسه احترم القانون الداخلي ديال القسم il donne l'exemple يعني كيعطي المثال الأصدقاء ديالو et en se mettant au service de ceux qui sont dans le besoin وكيكون في الخدمة ديال الأصدقاء ديالو اللي يعني محتاجين. il réconforte ses camarades وكيريحهم يعني كيحسسهم بالارتياح. il doit هذا البوان الثاني le deuxième point il doit toujours se montrer optimiste يعني خصو ديما يكون يعني متفائل ولا يبين راسو بأنه متفائل et courageux يكون متفائل ويبين الشجاعة ديالو.
surtout dans les situations difficiles خاصة في المواقف الصعبة. Pourquoi هادشي؟ Pour donner de l'espoir يعني باش يعطي الأمل et rendre les camarades heureux et courageux يعني باش يشوفوا الأصدقاء ديالو القسم بأنه متفائل وكيعطيهم المثال ويعطيهم الأمل باش حتى هما كيرجعوا يعني شجاعين. Il faut être respectueux envers les autres يعني خصو يكون كيحترم الجميع car se sentir respecté réconforte et permet d'avoir confiance en soi لأنه الإحساس بالاحترام يعني إلا حسيتي بأن شي واحد كيحترمك يعني كترتاح كتحس يعني بالارتياح وكيعطيك واحد الثقة في النفس. Le quatrième point, il est important de dire la vérité يعني ومهم جدا باش نقولوا يعني الحقيقة والصراحة même si on a peur des conséquences يعني واخا نخافوا من العواقب ديال ديك الحقيقة اللي غنقولوا خصنا نقولوها ما نكذبوش afin d'être crédible et de gagner la confiance des camarades يعني pour être crédible باش تكون يعني معقول يعني وتكسب الثقة ديال الأصدقاء ديالك ما خصكش تكذب عليهم. Le délégué est l'intermédiaire. L'intermédiaire هو الوسيط. يعني المندوب ديال القسم ولا المسؤول ديال القسم هو le délégué هو l'intermédiaire. الوسيط entre les élèves de sa classe et l'école. يعني الوسيط ما بين تلاميذ القسم والمدرسة. Pour que chacun puisse faire entendre sa voix. يعني باش كل واحد من ديك التلاميذ يقدر يوصل صوته ويسمع صوته ليكول الإدارة لا ديريكسيون لو ديريكتور. دونك باش يوصل صوتهم كيوصل يعني par l'intermédiaire اللي هو le délégué. Quand le délégué de la classe est sensible aux difficultés de ses camarades يعني ملي كيكون المسؤول ديال القسم يعني حاس بالمشاكل والصعوبات ديال الأصدقاء ديالو il se fait des amis يعني كيكسب صداقات et il est certain وكيكون متأكد qu'il pourra les aider à être acceptés par le groupe يعني وكيقدر يساعدهم باش يندمجوا في المجموعة إلا كان شي واحد يعني عاد التحاق ولا يعني كيكون كيخاف وديك الشيء منعزل يعني كيساعدوا باش يندمج في المجموعة. Il reste à préciser يعني بقى لنا غير نوضحوا نبينوا بأن que pour donner de bons exemples يعني باش تعطي واحد المثال جيد un bon délégué de classe يعني واحد الممثل جيد ديال القسم شنو خصو يدير respecte le code vestimentaire de l'école يعني خصو يحترم اللباس ديال المدرسة اما ديك يعني كيكون داك اللباس الموحد كاين مدارس اللي دايره ديك اللباس الموحد ديال المدارس واما غير لو طابليي يعني خصني نكون ديما يعني لابس لو طابليي ديالي arrive à l'heure à l'école خصو ديما يكون يعني ponctuel ديما يجي في الوقت et ne manque pas ses cours sans raison وما يغيبش على الدروس ديالو يعني بدون سبب. Voici les bonnes qualités d'un bon délégué de classe يعني هاد هما المميزات وبيان المميزات لي بون كاليتي الميزات الحسنه باش دان بون ديليغي دو كلاس يعني الواحد الممثل اللي غادي يكون جيد للقسم. Passons maintenant aux questions. Je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. Quel est le principal rôle d'un bon délégué de classe? شنو هو الدور الرئيسي ديال واحد الممثل جيد ديال القسم؟ Le principal rôle d'un bon délégué de classe est d'aider son école et ses camarades يعني يساعد المدرسة ديالو وأصدقائه. Explique pourquoi en donnant des arguments يعني شرح لنا كيفاش وانت كتعطي يعني حجج. Pour donner l'exemple aux autres, aux élèves, pour suivre les règles du règlement intérieur de l'école. يعني خصو هو يحترم ويعطي المثال وذلك باحترام يعني القانون. إلا احترم هو القانون الداخلي ديال القسم أكيد لي زوطخ زيليف يحترموه. شتي هو خصو يعطيهم المثال الجيد باش كل شيء يعني يقلدو يدير في حاله. Pourquoi se montrer optimiste et courageux même dans les situations difficiles؟ علاش خصنا نبينو راسنا متفائلين يعني
يعني شجاعين وخا في الوضعيات الصعبة. Le délégué doit se montrer optimiste pour donner de l'espoir. يعني باش يعطيهم الأمل et rendre les camarades heureux et courageux. يعني إلا شافوه هو متشجع ومتفائل حتى هما غادي يتشجعوا بحالو. Comment un délégué de classe peut-il donner l'exemple؟ يعني كيفاش يقدر واحد يعني الممثل ديال القسم كيفاش يقدر يعطي المثال. Il donne l'exemple d'être respectueux. يعني خصو يكون اللي يعطيهم المثال ديال الاحترام وديال يكون محترم ويعني يحترم الآخرين. يعني envers ses camarades يكون محترم تجاه أصدقاء ديالو. Pourquoi؟ Pour les هنا واحد les pour les réconforter يعني باش يحسسهم بالارتياح. La 5e question. Pourquoi dire la vérité même si on a peur des conséquences؟ علاش خاصنا ديما نقولوا الحقيقة وخا نكونوا خايفين من العواقب ديالها؟ قلنا pour être crédible et gagner la confiance des camarades. هيا pour être crédible et gagner la confiance des camarades. Comment les élèves peuvent-ils faire entendre leur voix؟ يعني كيفاش يقدروا التلاميذ يوصلوا صوتهم؟ قلنا عن طريق l'intermédiaire الوسيط اللي هو le délégué. Les élèves peuvent faire entendre leur voix par l'intermédiaire qui est le délégué. La 7e question. Cite quelques bonnes qualités d'un bon délégué de classe. يعني ذكرنا واحد 3 ديال الميزات ديال le délégué يعني d'un bon délégué de classe. Les qualités d'un bon délégué de classe هي être respectueux, arriver à l'heure à l'école, dire la vérité et se montrer optimiste et courageux. Je lis et j'écris. Qu'est-ce qu'on entend par شنو كنفهمو من هاد الجملة هادي aider à la fois l'école et les élèves de la classe. يعني شنو كتفهم هاد العبارة هادي من هاد الاكسبرسيون؟ هي تساعد في نفس الوقت تساعد المدرسة والتلاميذ ديال القسم. argument en 2 lignes. يعني غادي تقولنا هادشي وغادي تعطي لي زارغومون في سطرين. شنو كتفهم aider à la fois l'école et les élèves؟ يعني كنفهمو بأن le délégué doit comprendre les problèmes de ses camarades et faire entendre leur voix à l'école ou bien à la direction. قلنا بأنها هي c'est comprendre les problèmes des camarades. هي أنني نساعد أصدقائي والمدرسة et faire entendre leur voix à la direction. La 2e question, qu'est-ce qui peut aider les élèves à se faire des amis et à être acceptés par le groupe؟ يعني شنو اللي كيساعد التلاميذ باش يديروا صداقات ويندمجوا في المجموعة؟ يعني le délégué من كيكون يعني sensible aux difficultés de ses camarades, de ses amis. ملي كيكون يعني قريب منهم وكيحس بمشاكلهم يعني كيحلهم المشاكل ديالهم وكيسمع من هذا ولهذا، يعني كيقدر ديك الساعات يقرب بيناتهم ويخلق صداقات بيناتهم يعني ويندمجهم في المجموعة. داكور؟ يعني ملي كيكون لو ديليغي sensible aux difficultés de ses camarades. المهم هي la réponse. Quand le délégué est sensible aux difficultés de ses camarades, ils peuvent se faire des أنا كنقراها لكم باش يعني تبان لكم وتفهموها. قلنا pour se faire des amis et il pourra les aider à être acceptés par le groupe. La 3e question. Quand on échange des propos avec les autres,
يعني ملي يكونوا يعني كنتبادلوا يعني الكلام الحوارات مع الاخرين. كاين لو ديفو ا ايفيتي. بوركوا شنو هو يعني لو ديفو؟ يعني لو ديفو يعني الحاجه الخايبه اللي ما خصناش نديروها. داكوغ. كاين لا كاليتي اي لو ديفو. لا كاليتي هي يعني شي حاجه مزيانه، شي الميزه ولا المميزات. داكوغ. شي حاجه بوزيتيف. لو ديفو يعني شي حاجه خايبه. داكوغ. دو كوتي نيجاتيف. يعني شنو هو لو ديفو اللي نقدروا نتجنبوا ملي نكونوا كنهضروا مع الناس؟ لو ديفو ا ايفيتي سي دو مونتير. ما نخصناش نكذبوا على الناس. pourquoi pour gagner leur confiance. داكوغ. لحقاش الا كذبنا على شي واحد ما كيبقاش يثيق فينا مره اخرى، واخا يكون يعني داكشي اللي كيقولنا يكون صحيح وما كيكذبش، ولكن حنا ديما خدينا عليه ديك النظره ديال الكذوب، ما غنثيقوش فيه واخا يكون كيقولنا الصراحه. داكوغ. دونك من المره الاولى ما خصناش نكذبوا pour gagner la confiance des autres. Il faut éviter de mentir. نتجنبوا الكذب pour gagner la confiance des autres. Je m'évalue. Pour un délégué de classe, comment donner l'exemple pour être respectueux envers ses camarades. يعني بالنسبة لواحد المسؤول ولا واحد الممثل ديال القسم، كيفاش خصو يكون يعني يعطي المثال ويكون كيحترم جميع أصدقائه. خصو أول حاجة يحترمهم. il doit respecter ses amis, les aider à se faire des camarades ou bien des amis. يساعدهم يديروا أصدقاء بيناتهم. et les aider à surmonter leurs difficultés. يساعدهم في تجاوز صعوباتهم. Le délégué est l'intermédiaire entre l'école et les élèves. Explique comment. يعني المسؤول هو الوسيط ما بين المدرسة والتلاميذ. اشرح لنا كيف ذلك. شنو خصو يدير؟ il fait entendre la voix يعني كيفاش هو الوسيط؟ لحقاش كيسمع الصوت ديال الأصدقاء ديالو. il fait entendre la voix de ses camarades à la direction. يعني au cas des problèmes اللي كيكونوا يعني مشاكل ولا صعوبات pour les résoudre. يعني كيوصل صوتهم للمدير والإدارة وكيتعاونوا كيحلوا داك المشكل إلا كاين. d'après toi يعني من خلالك انت، que reste-t-il à préciser pour que le délégué de classe soit à la hauteur de sa mission. يعني شنو خصنا يعني نبينو باش واحد المسؤول يكون في المستوى ديال المهمة ديالو. il doit respecter le code vestimentaire. كما قلنا خصو يحترم اللباس المدرسي. et arriver à l'heure à l'école. ويجي في الوقت المدرسة. et surtout ne pas manquer ses cours sans raison. يعني وخاصة ما خصوش يغيب على الدروس ديالو بدون سبب. d'accord mes chers élèves. هكا نكونوا وصلنا لفان نوتر سيونس. à la prochaine ان شاء الله.